And mga young people, if you're available tomorrow, then join us in our soul winning. Kay importante kaayo nga mga bigtag kalag. Okay? So tonight, gihang nyo tika sa pagpanindog, and let's open our Bibles in the book of Acts chapter number 9. Acts chapter number 9. Acts chapter number 9 verses 10 to 17. Acts chapter 9 verses number 10 to verse number 17. We're going to talk about tonight about this man in the Bible named Ananias. Acts chapter 9 verses number 10 down to verse number 17. Here is a man without knowing that one day he will be used by God to introduce to Christianity a man by the name of Saul, and later on his name would become Paul, and then this man would be used by God in preaching the gospel and planting churches. And this man, it was the reason that God used that the gospel came not only in the Jews or to the Jews, but also to the Gentiles. And kani mga kaigsunan, walay mahitabo nga dunay Apostol Pablo kung walay Ananias nga gigamit sa Ginoo. And just to encourage you tonight that you do not need to become a pastor to be used by God. You do not need to become a Sunday school teacher to be used by God. Because God can use you as ordinarily as God can use you. Gamiton ka sa Ginoo sa kung unsa ka. Dili man tanan mahimong pastor. Am I right? Say amen. Dili tanan mahimong Sunday school teacher. But you can be that person that God can use if you are just willing and available to be used by God. In some ways, you can be used by God. Verse number 10, everybody, let's read together until we reach verse 17. Go. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth, and hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way, and entered into the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Verse 18, last verse, go. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose, and was baptized. The title of our message tonight is the very question that we ask. Many times I have asked this question. Perhaps many times you've asked also this same question. And not only me, not only you, apan daghang mga tao sa Bible nga nangapangutana niini nga pangutana. Magamit bako sa Ginoo? Can God use me? Do you remember Moses when God called him? Moses at first tried to reject the calling of the Lord. Dingon siya, Lord, dili man ko kabalo mo istorya. Do you remember that in the Bible? Lord, dili mo kabalo mo istorya, Lord. Ngano ako man ang imong tawagon. Ang ako na lang igsuon nga si Aaron, Lord, mo na lang ang imong gamiton. And then we also have another man in the Bible, in the Old Testament, by the name of Saul, the first king of Israel. Before God called him to become the first king, then he tried to hide himself because he does not want to be king, or he cannot accept the fact that sa tanan nga tribo, pinakaubos ang pinakagamay ang Benjamin, pero gikan dito gitawag ang unang nga hari sa Israel. The same question, can God use me? Magamit ba ko sa Ginoo? And I can tell you straight tonight nga pwede kang gamiton sa Dios. Amen? God
can use you. Father, I pray tonight that you will bless this message. Speak to your people. And I pray tonight nga ikaw magahinlo sa among mga kasing-kasing. Tuguti Ginoong Diyos nga karongtak na sa kagabion, ang among mga huna-huna masintro diya sa imong pulong. O gabrihi kini, o gamita mi Ginoong Diyos. Help us to be available. And I pray mi Ginoo nga ikaw maghatag ka namo karon og pinasahi nga panghuna-huna diya sa imong pulong. Help us to accept your word tonight. Pasaylo mi sa mga sala. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God can use me. God can use you. And so the question is answered, can God use me? Here in chapter number 9, in the text that we have just read, sa first part sa chapter mga kaigsunan, we see the marvelous works of the Lord where God stopped and God came down from heaven just to share the gospel, just to soul win this one man, this one powerful, important Pharisee by the name of Saul. And lo and behold, the Bible says that Saul got saved. Amen? Salamat sa Ginoo nga walay gahi nga dili kayang luwason sa Ginoo. Maski unsa ka gahi ni Saulo, let's just call him Saul because this was his name before he got the name Paul. Si Apostol Pablo sa wa pa siya naluwas mga kaigsunan, grabe siya kagahi o kasing-kasing. And something that is very important for us to understand nga kaning mga tao nga gahi kaayo sharean sa gospel, grabe kaayo ka on fire sa Ginoo sa dihang maluwas sila. In fact, mas mainiton pa sila, mas madasigon pa sila. In fact, mas daghan pa sila og mabuhat kaysa kanato mga kaigsuunan nga kumukta kasing-kasing, dali ratang nga nagdawat ni Kristo. But these people who are so devoted with their previous religion and their previous works, and then pagkahuman nga naluwas na sila, grabe ang paggamit sa Ginoo sa ilang kinamuna nga dili gyud ta mo condemn sa tao, mo judge sa tao nga mo na lang na ang iyang kinabuhi nga dili na siya maluwas tungod kay walay imposible sa gahom sa Dios. God can save anyone, even the hardest person. And not only mga kaigsuunan nga gigamit si Apostol Pablo, giluwas siya sa Ginoo, but the thing is that after nga naluwas si Apostol Pablo, God showed to him that God is going to use him mightily. Tungod kay ang gusto sa Ginoo nga humanta na luwas, gusto sa Ginoo nga gamiton ka niya. Gusto sa Ginoo mga kaigsuunan nga usbon sa Dios ang imuhang kinabuhi. Just this week, my Bible reading was in the book of Deuteronomy, and I'm about to end this book. And there is something that I've noticed and observed sa dihang gistorya ni sa Ginoo, ang iyang mga katawhan nga ang pag-abot nila dito sa yuta sa Canaan, they're going to drive out the inhabitants of the land. And then ipapahawa sila, and then pagkahuman ang ilang mga sanctuary sa ilang Diyos-Diyos, pulpugon, sunugon, gubon, dili nila dapat binlan, tanan nga nagsimba, pamatyo nilang tanan, dili sila dapat magbaton og kaluoy. And then God said to them, ingon ang pulong sa Ginoo, ang reason ngano nga gusto nako nga i-drive out sila diha sa yuta nga Kanaan, for the very reason that they were worshiping idols. Wala mo diha sa yuta sa Kanaan kay faithful mo, ingon ang Ginoo, mga gahi, mga tikig mong liog. The exact term is stiff-necked people. Wala na ko gihatag ang Kanaan kay mga buutan mo, apan tungod kay gusto nako nga papahawaon ang mga tao nga nagpuyo diha, nga nagsimba og Dios. And then the people forgot. Many years later, nakalimot ang mga tao. Ay unsay gibot sa mga tao? Ang mga tao, mga kaigsuonan, nagsimba og Dios. Motong gipapahawa sila balik sa Dios. And that's why they were taken captives in the land of Babylon, in the land of Assyria. They were brought and they were killed. And they became slaves there. Because again, mga kaigsunan, ang tuyo nga nung giluwas sa Ginoo is for us to be used by God. And being used by God, God wants us to be different than the world. Gusto sa Ginoo nga lahita sa kalibutan kay dili gyud magamit sa Ginoo ang Kristohanon nga kalibutanon. God cannot use a worldly Christian. God cannot use a carnal Christian. We cannot be effectively used by God kung dili ang balaang espiritu ang magapuno sa atong kinabuhi. So, the question is,
can God use me? Let's look into the life of Ananias, kung kinsa si Ananias sa Bible, how God used him. Number one, first of all, Ananias was a saved man. Usa sa kaluwas nga tao. How many of you here tonight, you are saved? Raise your hand. Taas kamot luwas. Ananias was also a saved man. The Bible says in verse number 10, ingon ng Bible, that he was called a disciple, a certain disciple. There was a certain disciple at Damascus named Ananias. He was a disciple, and a disciple means a follower of the Lord Jesus Christ. There is what we call discipleship meeting every Sunday afternoon because we Christians should be followers of Jesus Christ. And when we become followers of Jesus Christ, dili na automatic mga kaigsunan. Pagkaluwas nimo, automatic kabalo na din ka tanan, kabalo na din ka unsay imong buhaton, kabalo na din ka magkinabuhing balaan. Mga kaigsunan, kinahanglan tudluan ka sa pulong sa Ginoo. That's why we have this discipleship. But before discipleship, the person must first be saved. Kinahanglan ang usa ka tawo mahimo sad siyang membro sa pamilya sa Ginoo. In other words, tonight, the first qualification for God's service is salvation. Ang pinakaunang nga requirement sa Ginoo para magamit kaniya, dapat ikaw duna kay balaang espiritu. Dapat ikaw una sa tanan luwas. Dapat ikaw duna kay Kristo sa imong kasing-kasing. Dili pwede mga kaigsunan nga mag-serve ka sa Ginoo pero wala kay Ginoo. Kung duna kay Ginoo, mo nang mag-serve ka sa Dios. Ananias was a saved man. Tonight, if you are saved, then God can use you. Ug salamat nga ang Dios sa atong mga kagahapon, gikalimtan na niya ang tanan natong mga sala. Sa atong mga pagkadautan sa unang panahon, wa ko kaila kung kinsa ka, wa po ka kaila kinsa ko, pero kaibalot ta kinsa ta sa unang panahon. Pero salamat nga maski kinsa ka, gigamit ka sa atong buhi nga Dios. Giluwas ka sa atong buhi nga Dios, and God can use you. Ananias was a saved man. Number 2, Ananias was just an ordinary man. Ananias was an ordinary man. The Bible says in verse number 10, he was just a certain disciple. Verse number 10, the Bible says, and there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Ananias was not an apostle. Ananias was not a famous or a well-known Christian. Ananias was not even a church leader. Ananias was just a certain disciple. Ananias was just an ordinary, simple Christian, and yet gigamit siya sa Dios. Again, you do not need to become great in order for you to be used by God. You do not need to become a politician in order to be used by God. You do not need a degree. Praise God for degrees, but in the first place, wala ka nang inahanglan og degree para magamit ka sa Ginoo. Salamat nga doon mga professional nga gigamit sa Ginoo pero wala nangita ang Ginoo mga kaigsuonan nga professional ka para gamiton ka sa Dios. God can use ordinary people. Ug salamat mga kaigsuonan nga sa pagkaordinaryo nato pwede tang gamiton sa Ginoo nga nay mga kalag nga mabag-o mausab ang ilang mga kinabuhi nga makaangkon sila ni Jesus Christ. God uses that simple lad, that simple child who gave to the Lord his lunch, that 5 loaves and 2 fishes. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo mo gamit siya og mga mananagat just simply to preach the gospel. And now we have Christianity today all around the world. Many saved people all around the world. Kinsa may nagwali sa pulong sa Ginoo, kinsa may nagbantala sa maayong balita after Christ was ascended up into heaven. God simply used fishermen like Peter. God simply used those James and John, the sons of Zebedee. Salamat mga kaigsunan nga sa atong pagkaordinaryo pwede tang gamiton sa Ginoo. God can use ordinary people. So tonight, are you ordinary?
Tonight, are you simple? Pastor, nobody knows me. Pastor, walay nakailakin sa ko. Pastor, dili man ko dato. Pastor, dili ko ilado. Pastor, dili ko dagag followers. Pastor, dili ko sikat sa among barangay. Dili importante mga kaigsunan nga unsa ang ikastorya sa mga tao diha nimo. Ang importante, magpagamit ka sa tong buhi nga Dios. God can use an ordinary people. And so tonight, the very reason, one of the things that I've seen, nganong ang Ginoo mo gamit siya ordinaryo nga tao, kay gusto sa Ginoo nga ang dungog ug himaya wala sa tao, naa sa tong buhi nga Dios. When God, na mga tao nga mga bright, na mga tao nga mga daghan kay naabot sa kinabuhi, ug moingon din mga tao, ay gigamit siya kay doktor man na siya good. Ay gigamit na siya kay abogado mo good na siya. Ay gigamit na siya kay grabe mo good na siya, bright mo good na siya. Kabantay mo wala na ang glory sa Ginoo. Pero lahi mga kaigsuunan, ang effect sa kinabuhi sa mga tao nga naglantaw, so sa katao nga gigamit sa Dios sa simple nga pamaagi. Salamat ni Ana. And so tonight, if you're an ordinary man, let me tell you this, God can use you. Number 3, not only Ananias was a saved man, Ananias was an ordinary man. Ananias was also a faithful man. Even though he was an ordinary Christian, but let me tell you this, Ananias was a very faithful Christian. Let me tell you tonight, be faithful. You are not a pastor, be faithful. You are not some well-known Christian, be faithful. Sa gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa atong mga tagsatag sa kakarera sa kinabuhi, just be faithful. Stop comparing yourself with other Christians. Stop comparing yourself and try to magnify yourself with other Christians or try to belittle yourself with other Christians. Mga kaigsunan, just be faithful. Kung asa ka gibutang sa Ginoo. The Bible says in Acts chapter 22, verse number 12, here's what Ananias was being described here. Acts chapter 22, verse number 12, ingon ang pulong sa Ginoo. Kinsa si Ananias. And this is a blessing to me, and I hope tonight that this would also be a blessing to you. Verse number 12, ingon ng Bible, and one, Ananias. Acts 22, nagstorya si Apostol Pablo sa iyang testimony sa mga tao. Paano siya naluwas? Paano siya nga napunta sa Christianity? Verse number 12, and one Ananias, a devout man, according to the law, look at this, having a good report, a good testimony, having a good report of all the Jews which dwelt there. In other words, tonight, this man, this ordinary man, Ananias, was a man where his life was above reproach. His conduct was blameless, and he had a good testimony around the people. Ang pangutana karon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug una unsa bay ikastorya sa mga tao sa imuhang palibot, bahin sa imuhang kinabuhi. Because what Ananias believed in his heart, he lived and he applied practically in his life. That is why Ananias was so effective in bringing Apostle Paul to the Lord, because though he was just a simple and ordinary Christian, yet nothing bad can be said against him. Pagkanindot sa Kristohanon nga maayo og testimonyo sa mga silingan. Sa pagkanindot sa Kristohanon nga maayo og testimonyo sa sulod sa opisina nga ikaw ang gilangtaw sa mga tao sa insakto nga butang. He was a faithful man. And the question tonight is this: maayo ba kag testimonyo sa inyuhang lugar? And that's the very reason that we are being very careful with dealing with our neighbors, because we want to have a good testimony. Ingon ng Bible Church, ang bayong nga testimonyo, ang may nga ngalan, dili ka bayrag kwarta. A good name is better than riches. Kumusta imong testimony sa inyong silingan? Kana si Kuan, simba-simba. Sige rin mo nagsimba, huwag man nabag-ong kinabuhi. Mugin ay sakit kay paminahon ba, no? Kanang makadungog kag storya sa mga Kristohano, sa mga silingan, sige ragsimba, kada Domingo, sige simba. Unya, murag yapon. I think that should be an eye-opening to us. Amen? Kumusta imong testimony?
Bana, kumusta imong testimony sa imong asawa? What can your wife tell about you? Asawa, what can your husband tell you about sa imong kinabuhi? Because you cannot deny who you are sa imong spouses nimo. Sa imong susulod sa pamilya. Sa imuhang mga anak, young people, kumusta imong testimony sa sulod sa eskwelahan? The Bible says Ananias had a good report. Do you have a good report? Do you have a good report to the people nga nakakita, naglantaw sa imong kinabuhi? And a question that is very important tungod kay whether you like it or not, if you are a Christian, if you are a true Christian, maglantaw gyud ang mga tao sa imuha. Masugot kag sa madili. Muglantaw gyud ang tao sa imuha. For several Saturdays, we were having our soul winning there in Samanga. O doon na usa ka balay nga kadaagi na mo dito nilang Earl ni Mrs. na tindahan dito nga di po kay dako nga tindahan, igo lang nga tindahan. Siya tag-iya ng auto nga Honda Civic nga color green. Taas ki siya buhok. Dako king tao. And then the first time that we talked sa iyaha, ano ko, boss, kumusta, boss? Imo aning video kihan, kanang video 5 ba? Nagpaabang siya video 5. Siya, unsa day mo, sir? Nako, we are from Bible Baptist Church. Pag-story nako sa church na to, siya, ako, sir, Adventist, mampug ko. Pero mo lagi, sir, backslider. Siya nag-unaw nagstorya. Ako, sir, backslider ko. Abi mo, sir, no? Nagdako, gid mi ako pang mga mama, akong papa, mga Adventist, sagot sila. Ako, sir, wala na. 30 katuig na ko, simba-simba. Proud kay siya. I hope dili ka proud nga backslider ka. Amen? No? A good report. Munang mag-amping yung ka. Adto ka sa iyong trabaho, be careful. Ato mga post sa social media, be careful. Sa eskwelahan, be careful. Always exercise caution. Tungod kay, gusto kang magamit sa Ginoo, pero bati kag testimonyo, muana mga tao nimo, ilaray mong kaugalingon, Brad. Uwatay mong kaugalingon. Magbadlong-badlong ka nako, nya utropog ka. Darao. You will never be an effective Christian. Dili gyud ka effectively magamit sa Ginoo kung walay klaro ang imong kinabuhi. Amen? If I'm preaching here, and you would saw me drinking and smoking, manimba pa kaya mo dire? Di na good. If I am the pastor of the church and I would just squander the money of the church, the money of God, would you still give your tithes and offerings? No, you're not. Ingon ana kay importante ang maayong nga testimonyo. Usa ka importante nga elemento sa pagnegosyo kay ang quality sa negosyo. Kana palang tubig. Kanang tubig nga imno nato. Have you experienced this nga nag-inom kag tubig? There is a certain taste nga di murag nakabantay ka, there's something wrong with the water. Nakasulay mo, ana? Unya, paglantaw nimo sa galon nga gikuag tubig sa dispenser, naay ga lutaw-lutaw. Unya, yawat na lang og muta na lang to nimo ba nga naglihok-lihok, pero naamon gyud nag-ana-ana o. Kanang waya-waya ba, Brother Raul? Dili ka manawag o kasab-an nimo ang ga-deliver. Wa mo mo'y klaro. Hugaw ka inyong tubig. Among mga anak, maunsa mi niya
Amibiasis, unya mi. Ang ospital mi. Kalibangaon mi. Diba importante nga hinlo ang galon, hinloan ang tubig. Kay maayog kalidad atong ipahatag sa mga tao. Profession. One of the unforgiving thing in profession is the malpractice of profession. Doktor ka, unya pagkahuman, taka-taka kaghatag og tambal. Pataka kaghatag og tambal, unya naigo ang kidney. Muna nga, dili biya tanang doktor sundon nimo. Kay naagi yung mga doktor nga di gyud kamao sa ilang gipang trabaho. Tinuod na. Ako misis maka-attest gyud na siya. Kasi wala siya na kung anong moment to iyang gihatag ko. Uy, kabalo man ko nga kuan man to. Because sometimes, they will only promote medicines kay naa sila share. Di ba no? Naa sila share. Naa sila incentive. So imong makita ba nga, these are unforgiving. Kung magpataka gani kag practice, magpataka gani ka og buhat anang nga butang, pwede kang kasuhan. In other words, tonight, sa Kristohanong kinabuhi, we need to be faithful. Amen? Ananias was a faithful man. Do you have a good testimony? Why? God cannot use effectively a Christian who lost his good testimony. Ingon ang Bible in Matthew chapter 5 verse 13, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted?" Kung mawala na ang kaparat sa asin, pampasap may pulo sa asin. It is thenceforth what? Good for nothing. That is why a Christian, ang backslider nga Kristohanon, you are good for nothing. There is no effectivity sa imong kinabuhi. Dili makakita ang Ginoo nga naay Ginoo na tinuod nga Ginoo maglantaw sa imong kinabuhi. He is good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ang ang asin nga wala na siya pagkaparat, wala na siya pulos. Tamak-tamakan na siya sa mga tao. And when a Christian loses his testimony, he will become a laughing stock to the people. Katawaan ka sa mga tao. Hello? Katawaan ka sa mga tao. Katawaan ka. Munang pagkasakit na yung mga alagad sa Ginoo, yan yung dagag politika, agoy ang mga comment na lang dito, di na lang madrawing ang mga comment. Partang daghana. Mga yaga-yaga na lang ba? Pero, unsa naman sila? Yung mura naman pagtahod sa alagad sa Ginoo, mawala agad ang respeto ba? We need to be faithful. Amen? Be faithful. Walay galantaon mo, be faithful. Walay nakakita mo, be faithful. Sa inyong gitrabahoan, be faithful. Be a Christian. I want to be used by God. Number 4, Ananias was an available man. When God called him to go to Apostle Paul and share to him the gospel and help him to grow in his Christian life, Ananias, mga kaigsunan, at first he argued with the Lord. Ano siya, Lord, kailan man ko kinsa ni nga tao, Lord? Kailan man ko unsa ni kadautan, Lord? Lord, kabalo ko, nani siya diri sa Damascus, Lord, kay gusto niya nga kami, pangprisuhon mi. Nani siya katungod, nani siya authority, nga iyahang prisuhon, dakpon, tanan, nga mga nagsimba diha nimo, Lord. But then, the Lord explained to him, talked to him, that this man, ako ni siyang gamiton, ako ni siyang gipili para magdala sa kong ngalan sa mga hintil, sa mga hari, o sa mga katauhan sa Israel. Then Ananias instantly obeyed God. Verse number 10, ingon ng Bible, "And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. I am here, Lord. Naara ko diri, Lord. Behold, I am here, Lord. Lord, I am available." And after receiving the command of God, Ananias set aside his fear of men.
Nahadlok man siya. Kay kabalo siya. Powerful good si Saul. Remember, he was a Pharisee. He was the one who consented the death of Stephen. Inana siya ka-powerful ha. Naghatag siya og authority nga batuon si Stephen. He was one of the powerful person that allowed that. Munang iyag yung giangkon nga murderer siya. Kabalo siya unsay mabuhat ani nga tao pero kaning musunod ta sa Ginoo, mga kaigsuonan atong ipadaplin atong kahadlok. Unsay mahadlok ta mo share sa gospel, mun dili ta kasulwi ni kay mahadlok ta. Magpatigbabaw atong kahadlok. Fear and criticism he set aside. He made himself available to God. He trusted in God and he obeyed in God. What makes Christians unavailable? Nganong dili man available ang Kristohano? Number one, tungod kay gusto natong i-secure ang atong kaugalingon. Sigurista ang tao. Gusto tag, kuan ba, atong kaugalingong kapakanan, no? Kanang yaya, no? Ang yaya daw karon ingon sila, basta-basta makakuwag yaya kay lain ay pangutana. Aside kung pila sweldo, nabay wifi, ana. Nya natay wifi diha, ma'am. O nya natay refrigerator, nya aircon akong higdaanan, ma'am. We want to secure ourselves. Gusto tag siguroon ang atong kaugalingon. Na ay mukha niya unsa may ako ana be. O di ba no? Ang uban niya sa sobrang paniguro nang ngopras mo atong eleksyon, di ba no? Sobra ka sigurista. We want to secure ourselves. Just like Ananias. Lord, kaila ko kisa ni tawhan na. Lord, kabalo ko. Huna-huna niya, basin mapriso siya. Huna-huna ni Ananias, basin mamatay siya. Pero ang gipadapli ng iyang kaugalingon, o giuna niya ang Diyos. Dili gyud ka maka-obey sa Ginoo kung dili nimo ipadaplin ang imong kaugalingon. Hello? If you want to secure yourselves, ginan ako si Kyle, many people will not understand your decision. Just like me, many people also do not understand my decision. I remember one time, pag surrender na ko, ningon ko nga mag-Bible school ko, giingnan diyo ko sa kung usa ka igagaw, siya, hoy ka na si June, bata pa na siya, basin mausab ra ng huna-huna na, basin nagbinata ra na. Many would not understand that decision. What will happen to the family? What will happen to you? What will happen to your family? Pero kaning moobey ta sa Ginoo, unahon na to ang Ginoo, padapli na to tong kaugalingon. Amen? Dili na to pangitaon na tong kaugalingon, mga kaigsunan, atong pangitaon ang kabubuton sa Dios. We want to secure ourselves first. Would it be different? Pananglitan kung anig tawag sa Ginoo ni Ananias niya paghuman makabalo sa Ananias nga mo ni mahitabo ni Apostol Pablo magdagandagan gud siguro. Magdagandagan gud siguro ang Kristohanon ba mo ni mahitabo sa unahan panalanginan ka sa Ginoo na inits Lord ako Lord mo-obey ko Lord pero dili man ingon ana ang Kristohanon kinabuhi. Dili man ihatag sa Ginoo ang whole picture diretso sa imuha. Gusto sa Ginoo nga step by step mo-obey ka sa Ginoo. Hello? Gusto mo gud natog makita nato dayon sa unahan unsa ang dangatan nato. Fear and criticism keeps us from obeying God. Wala gawnaw na sa Ananias unsa ikastorya sa mga Kristohano niya. Ngano nagdulduol man kadto ni Pablo, ni Saulo. Wa ka kabalo nga daghang kay Kristohano nagipangkuan na nagkampi-kampi ka ana niya. Do you see the outcome, the possible outcome kung nagduol siya ni Saul? Imo man ang gitabangan, imo na itong gituok. Kaya di man siya kakita, di ba? Imo itong gituok, imo ta na itong Whether we like it or not, criticism will always be there. Sige, unsapan mo kamaayo, kabuutan, naagyo ikastorya ang tao nimo. So be available and obey God. The second reason why Christians are unavailable is that we do not see what God sees. Ang atong nakita, wala na to nakita ang nakita sa Diyos. Just like what happened here, in verses 13 and 14, ang nakita ni Ananias, kutob ra diri. Pero ang nakita sa Ginoo, mas labaw pa sa nakita ni Ananias. That's why the Lord says, go thy way, for he is a chosen vessel unto me,
to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. I will show him how great things he must suffer for my name's sake. That's how God sees Apostle Paul. And so, we do not see what God sees. We only see our plan, but not God's plan. Wala na to makita, mga kaigsunan, ang plano sa Ginoo, ang atong makita, ang atong kaugalingong plano. That is why we do not make ourselves available. We always search for material things, and that's we always see. And it's my prayer and it's my desire as a pastor nga makakita unta ka ang imong mga mata dili lang makakita sa kwarta, sa trabaho, sa unsa ba, kundi ang imong panglantaw labaw pa anang mga butanga, espirituhanon nga mga butang. That's the goal of the man of God. That's the sworn duty of the pastor, to preach to you the things of God. Nga naman, tungod kay whether we like it or not, gusto gud ang tao og kalibutanon, gusto gud ang tao og temporal nga mga butang. Pero dili ang temporal ang gikinahanglan, ang mga butang gukdon dapat sa tao, ang mga spirituhanong butang kay mao ang mulungtad sa eternidad. Ananias was an available man. When God called him, he said, Lord, here am I. I am available. Gamita nga akong kinabuhi. Kristohanon, unya ratam available, anig mo retire na. Unya, anig ka-available na, ma-stroke. So, di na din available. No? Unya ra ko, Lord. Pero yung people pa, ay, bahala na sila, Pastor John, magsuluining diya. Ako, batanon pa ko. I can live my life. I am okay. Na ako'y trabaho. Na ako'y panginabuhi. I'm okay. Kay batanon pa man. Pagsamot ng manggawas ng mga bukol-bukol, ayan na din magunahon na Ginoo. Naman si Pastor John, oy. Pastor, magkuhan mi bi. Pastor, ampuwi ko, Pastor B. Pastor, kuhan ako, Pastor B. Be available to God. Amen? Young people, sayang kay inyong kusog kung inyong ipagamit sa kalibutan. Pagamit niyo sa Ginoo. Pagamit niyo sa Ginoo. Kana inyong mga nindot nga tingog, pagamit na sa Ginoo. Kung inyong mga bati nga tingog, samot, ipagamit gyud na para manindot na. No? Si Celine Dion, usa sa mga heartbreaking stories of the news recently was the story of Celine Dion. Celine Dion was, kailangan mo ni Celine Dion, no? Grabe kanindot og tingog. But right now, she cannot sing anymore. Kaya mag-paralyze ang iyang body, iyang face. Mura siya, maghigda na lang siya, mag-ana siya. She cannot sing anymore. And we have to realize that life is a cycle. Batanon, napakadiri. Mabutang time, nakasaubos. Muna samtang napakasibuba, pagamit sa Ginoo. Amen? Ay naka mo apil og sulwining, ga-wheelchair na ka. Ay naka magpagamit sa Ginoo. Ay naka mo apil og choir kung pungkol na ka. Be available to the Lord now. Ananias was not only an available man. Number 5, Ananias was a loving man. When Ananias came to Saul, verse number 17, ningon ng Bible, Ananias went his way despite of all the things that Apostle Paul did. Grabe ang iyang gibuhat nga persecution sa church. Grabe iyang gibuhat sa mga Kristohanon, iyang gipang priso, iyang gipang papatay, gipang dakop niya nga nagsimba. And yet, despite of what he did, Ananias went his way and entered into the house and putting his hands on him and said, Brother Saul. Wow! Wag siya ning ingon dito, ikaw? Pila ka Kristohanon imong gipreso? Ikaw, Saulo? Pila si Stephen imong gipapatay? Salbahis kay ka, di ka ngayon maluwas! And there was one prophet in the Old Testament, nga inana iyang kasing-kasing, iyang ngalan si Jonah. Sa diyang nagrepent ang mga Nineveh, pagwali niya ba? Remember Jonah in the Bible sa Nineveh? Wali siya. Pagwali ni Jonah, ang mga tao naghinulso sila mga sala, gahubo sila sa sanina, suot silang sako, tanan gikan sa hari,
taman sa mga konsihal, sa ilang tanang mga barangay kapitan, tanan nga mga lumulupyo, they repented sa ilang gibuhat. Ang Jonah nga alagad sa Ginoo, bati kay siya kasing-kasing. Nasuko siya kay nganong wala gi-destroy sa Ginoo ang Nineveh. And so Jonah was waiting outside the city. Galingkod si Jonah dito, gatagad siya nga ang Dios mubungkag sa Nineveh. Ingon ang Ginoo, nasuko ka na ako, Jonah. So ako nasuko gyud ko. Mamatay ko karon sa akong kasuko. Ingon si Jonah. Ang Ginoo nagpatubo niya og katong murag tanom nga gamay para mulandong niya. Remember that in the Bible? Patubuan siya tanom para muhatag niya shade kay init man kaayo. Unsay nahitabo? The next day nalayos, namatay ang tanom. Ug nasuko si Jonah kay nganong namatay ang tanom. Ningon ang Ginoo, naluoy ka sa mga tanom, unya ang mga tao wala ka naluoy. Hello? Dagan sa mga tao, maluig mga iro, maluig mga ingiring, wa ka naluoy nga mga kalag, matog imperno. Ananias was a loving man. He came and said, Brother Saul. He put his arms around Saul and comforted him. And I'm surely mga kaigsunan, siguro I believe with all my heart, though it is not recorded in the Bible, but me as a fact that being a pastor and I've seen how impossible nga tao nga gahi kasing-kasing nga naluwas nga mabag-oy ang huna-huna makahilak siguro sa nanay. Saul, grabe kagamhanan ang Ginoo sa kinabuhi nato. If you want to be used by God, pagbaton o gugma sa imong kasing-kasing sa mga tao. Kaya ang ministry is all about people. You cannot hate people in the ministry. You can only love the people. I remember what Pastor Ray would always tell me. Mana siya nako, June, magpabadlong man gyud ang mga Kristohanon. Ayaw lang lantawa, unsa ilang gibuhat nga dili maayo. Lantawa lang ang maayo nga ilang gibuhat. Ihilak lang sa Ginoo. Lamig kay ipo sa Facebook ba, itag bitaw. Dili maayo. Lamig hagitog sumbagay pero dili maayo. Kay dapat insakto tag kasing-kasing. Ananias was a loving man. Do you love the people? Do you love the people in Pagadian City? What do you see kung makakita kanila? Magunaw na ba ka? May tag maluwas ni siya, oy. May tag maluwas ni siya, oy. May tag maluwas ni siya, oy. Makita ko sa ko mga Facebook friends nga grabe kay mga kinabuhi, nga mga grabe gyud kaayo. Palahubog, bisyoso. Ang ako yung hunaw na, may tag maluwas ni siya, Lord, oy. Lord, tabangi ko, Lord, nga ako ni maimbitar sa church o sa kaadlaw, Lord. Why? Because our heart should be like Ananias, a compassionate heart towards Saul. Ananias was a loving man. Number 6, Ananias was a learned man. Ananias was a learned man. Verse number 17, in Acts chapter 9, verse number 17, Ananias knew how to lead Saul to the Lord. After nga naabot siya dito, kang Saulo, ningon ng Bible, he put his hands and he said, Brother Saul, pagkanindot paminaw, no? Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightst receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. So giampuan niya si Saulo, pagkahuman mga kaigsunan, iyahang gidala sa simbahan, o iyahang ipabautismuhan. Kabalo siya, unsay angay niyang buhaton. And tonight, that's the reason why we must learn the Bible so that we can effectively teach others. Ananias was just a simple and ordinary Christian, and yet he knew how to lead Paul to the Lord. That's why discipleship is very important. The essence of discipleship, the essence of training in Bible school, or the essence of studying the Bible is not for pride. Dili ang tuyo na to, daghan kay dapat makatunan sa Bible kay para kung kinsay may mangutana diha, tubagon ako! Garbo man na. Ang tuyo nga nung dapat makakatunan sa Bible,
kay para magamit ta pagtudlo sa uban. That's the goal for the service of the Lord. Salamat ko sa kong kinabuhi. Dili ko maingon ani kung walay mga tao nga nag-invest sa kong kinabuhi para ako makakaton ko. We had our meeting last Sunday with all the disciples, and I told them nga, kami po sa una, when I was still a young people, there were also certain people in the church before. Nga, again, atong lantawon ang gibuhat nga maayo, ay lagi buhat tao ang gibuhat nga dautan. And one of the good things that they did was that they discipled us. And trained us, and taught us, and follow up sa mga, Ford, kumusta imong basag Bible? Ford, kumusta imong pag-ampo? Ford, kani, tiwasan ning basa. Ford, there were people who guided us. And now, ang ilang gigiyahan, ako na pod karon ang naggiya. O usa ka adlaw, kamo na pod ang mugiya sa uban. Ingon ana ra ang cycle sa kinabuhi. He was a learned man. Again, the purpose is for the glory of God. The purpose of discipleship is for the glory of God. Number 7 and the last, Ananias was a fulfilled man. Here's what happened. Verse number 17 to 19. Verse number 18. Let's go to verse number 18. Kaya nang manatagbasa sa verse number 17. Last two verses, 18 and 19. Okay, let's read together. 2 verses only and we're done. Verse 18, go. And immediately there fell from his eyes as it had been scales. And he received sight forthwith, and arose, and was baptized. Verse 19, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples, which were at Damascus. Verse 20, and straightway, he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. If you were Ananias, I wonder what you would feel every time makita nimo si Saul. Ikaw sa Ananias ba? Ikaw ang gigamit sa Ginoo, kakita ka sa ni gikan ning tawanan ni. Kakita gyud ka ba nga buta pa siya sa una, di siya kakita. Bag-o pa gyud kaayo. Nya, gigamit ka sa Ginoo para kani nga tawo mga kaigsuonan mahimong gamit sa buluhaton sa Dios. What would Ananias, I wonder, what would he felt? Every time makakita siya ni Saul nga magwali sa pulong sa Diyos. What a fulfilling thing. And what a rewarding thing sa iyahang kasing-kasing. Nga ang iyang gilid sa Ginoo karon apostol sa Diyos. What a rewarding thing. Nga makakita ka nga ang imong gitudloan nagpagamit sa Ginoo. What a rewarding thing, makakita ka. Ikaw ang nag-share sa gospel, ikaw may naggiya niya, nag-befriend ka niya, nagtudlo ka niya how to read the Bible, ikaw nagtudlo unsaon pag-ampo, ikaw nagtudlo unsaon pag-soul winning, ikaw ang gigamit sa Ginoo nga mag-faithful sa church, and now God used that person mightily because we do not know what God can do even sa mga young ones nga naa sa church. You do not know. That's why I've said to the disciples, anak ko nila, you do not know what God will do. Sa kinabuhi ni Lexter, you do not know what God will do. You do not know what God can do. Nilang Lucas, nilang Ethan, nilang Johan, you do not know. Kinsaragod na si Kubi sa unang panahon, dagan-dagan naman na sa diri sa una, silang duha ni anak ni Kini, si Adam, dagan-dagan kanang bunggo diha magtago-tago na silang duha ni magkasinabot ni Adam. Anig young people's program ni kahapon munaog ko, kamong duha, saka na mo dito. Saka din na silang duha dito. Kisa ko magdahom. And then one day, gikuyog og extension classes sa area kami ni Kubi. Akong gitrain silang Kubi, tudlo dito sa area. And now look at what God has done sa ilang kinabuhi. Because you do not know what God can do. Because God can use anyone. Pwedeng gamiton sa Ginoo. The rewarding, most rewarding and fulfilling in life, dili nang daghan kag kwarta, dili nang daghan kag mga degree nga naabot, kanang ang pinaka-rewarding and fulfilling sa kinabuhi, kanang gigamit ka sa Dios para sa kinabuhi sa ubang tao. Who knows, ang mga bata nga manganta diri,
usa nila mahimong missionary. Who knows? Usa sa mga bata, dili lang mga bata, ng bata man, mga dagko, wata kahibalo. Basta ang importante, magpagamit sa Diyos. Can God use me? Can God use you? Oh yes. You can be used by God. Just be sure, number 1, you are saved. Are you saved? Be sure that you are saved. Number 2, be sure tonight that you are just an ordinary man. Just tell the Lord, simple ra ko, Lord, pero gamita ko Ginoo. Wa ko kabaloon sa imong giandam alang nako, pero Lord, kung unsa ko karon, I will be faithful. Kung unsa akong panginabuhi karon, Lord, I will be faithful. Kung unsa ang profession nga magihatan nako, Lord, I will be faithful. Kung unsa ang ministry nga magihatan nako, Lord, I will be faithful. Kaya ang faithful sa gagmay nga butang, faithful sa mga dagkong mga butang. Just be faithful. Just have a good testimony. And this is my challenge to all of us. I may not see you every day sa imong kinabuhi, wherever you go. But there is God nga naglantaw nimo. Dunay Diyos nga naglantaw nimo. I hope that we are like Joseph. Joseph? You remember Joseph in the Bible? Maski wala siya sa Israel, tuwa siya sa Egypt. Pero nagkinabuhi siyang matarong. Kaya ang iyang gibutang sa una, dunay Diyos nga naglantaw nako. You know what he did? Ingon sila si Joseph daw ang nakasurvive sa pinakalisod nga temptasyon sa tanang temptasyon sa Bible. Kabalo ko kasi pinakalisod nga temptasyon? Dili kwarta. Kaulag sa unod. Pinakalisod nga temptasyon. Pila na ka mga tao ang napukan sa babae, David, Samson, si Joseph ragyod ang nakaakog dagan. Dire, wa gini sa mudagan dire. Way mudagan palayo, paduol ta. Brother Iman, no? Paduol kita. Engineer Sapong, hilom-hilom lang ni. Paduol ni dagan, no? Pero si Joseph Church, pagtawag ni Potiphar, asawang Potiphar, dagan siya. You know what he said? How could I do this great sin and wickedness against God? He was in the land of Egypt, yet Joseph knew God was looking at him. So be careful wherever you go. Have a good testimony because not only people are watching you, God is watching us. Then be available. Then have a heart for the people. Have a heart for the ministry. Have a heart for the lost people nga wala pa nanginahanglan, wala pa nakaangko ni Kristo sa iyang kasing-kasing. And then you will be a fulfilled man. Tomorrow, karong sa Monday, please pray for me. Iampo ko ninyo, tabang kog pray. Let's pray tonight for this. Please pray for me and Brother Raul. Karong Monday is our first meeting with all the BFP personnels ug tanan nga katong mga provincial nga PDRRMO, and we will share to them the gospel after the flag raising. And it's a blessing for us. It's a blessing for us to be nga magamit ta sa Ginoo nga these people. Imagine na kaning mga tawhanan ni mo rescue og mga tao mga nasunog nga mga building. Unya dili sila ma-rescue sa kalayo nga way pagkapalong sa impierno. They need to be saved. Ug salamat sa Ginoo, God is really arranging the steps so that His will and His plan would be fulfilled. That's why we need your prayers. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Father, thank you sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ni Ananias.